नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्सान म्हाका दिसता म्हजे बरोबर आज आसा आमचे ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी श्री कृष्ण परब आनी 3-4 दिसां पयलीं आमी एक ट्वीट केल्ली हांवें पर्सनली एक ट्वीट केल्ली हांवें सांगिल्लें की SITच्या नांवान जें चल्लां आनी जे तरेन गोंयकारांचे लँड ग्रॅब जाता ज्या तरेन गोंयकारांचे लँड अंडर the stamp of SIT or under the stamp of leaders of Bharatiya Janata Party जे विकतात आणि प्रेशराइज करून कोएशन करून तांका विकतात या विशयाचेर हांवें एक टिप्पणी केली आणि हांवें एक ट्वीटय केली तातूंत म्हणिल्लें की SIT खरेंच काय खरें काम केलां काय SIT has become another agent of selling the properties. हांव एक पर्टिक्युलर इन्सिडेंट दाखोवन तुमकां सांगूंक सोदता ही प्रॉपर्टी जी आशिल्ली ती खंय ना खंय तरी SIT कडे आशिल्ली आणि आमी पळयलें की SIT किंवा कोर्टाचो वापर करून आणि पुलिसांनी प्रेशराइज करून भारतीय जनता पार्टीच्या एका मनशान एका लिडरान व्हेरी इम्पॉर्टंट लीडर हू इज नाव पार्ट ऑफ BJP ताणी ह्या प्रोसेसान पार्टिसिपेट जावन कशे तरेन आसागांव हांगा पर्टिक्युलरली आसागांवच्यो प्रॉपर्टी विकल्यात लोकांक प्रेशराइज करून ओनर्सांक प्रेशराइज करून हांव पर्टिक्युलरली एक सर्वे नंबर मेन्शन करता 78/2 ऑफ आसागांव विलेज आणि अराउंड दॅट 78/2 जे प्रॉपर्टी आसा ते पर्टिक्युलरली आणि 2 प्रॉपर्टी आसा आमचे कडेन सगळे डायरेक्टरेट ऑफ लँड रेकॉर्ड्साचे डॉक्युमेंट आसा आमचे कडेन फॉर्म 9 आसा जे आमचे कडेन आयला आणि हातूंत भितर जे फेरफार जाल्या ते पळयल्यार दिसून येता की खंय ना खंय तरी लँड रेकॉर्ड्स जे फाटले लँड रेकॉर्ड आसा फॉर्म 1 and 14 घेवच्या पयलींचे जे फॉर्म 9 फॉर्म 6 फॉर्म 4 किंवा बाकीचे जे लँड रेकॉर्ड आसा इंडेक्स ऑफ रेकॉर्ड आसा ते मॅनिप्युलेट करून ओनर्सांक प्रेशराइज करून एका प्रॉपर्टीच्या ओनराक प्रेशराइज करून 3-4 प्रॉपर्टी तांच्या नांवा अंडर घेवन फ्रॉड करून ह्यो प्रॉपर्टी विकल्यो गेल्या पर्टिक्युलरली आसागांवच्यो आमी जेन्ना एन्फोर्समेंट डायरेक्टरान म्हाका आपयल्लो गरज नासतना जेन्ना आपयल्लो तेन्ना आमी पर्टिक्युलरली सांगिल्लें की एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काम सारकें करना पण ह्या गोष्टीन एका गोष्टीन आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट फॉर अरेस्टिंग रोहन हरमलकर जाची बेल आतां रिजेक्ट जायत आसा रोहन हरमलकर हॅज बीन नेम्ड बाय एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एज किंग पिन गोंयच्या लँड स्कॅमाचो किंग पिन म्हणून रोहन हरमलकराक आज एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान पयले फावट आपण अरेस्ट करून तांचे डॉक्युमेंट आनी सीज केले 1000 कोटीचो लँड स्कॅम असो जाका म्हणटा तो रोहन हरमलकर क्रायम ब्रांचाच्या SITन राहुल गुप्ता जो SP आशिल्लो तेन्ना थंय आणि आज नॉर्थ गोंयचो SP आसा ताचे कडेन 6 फावटी मारून आयलो पण तांकां कित्याक मेळना ताचे कांयच डॉक्युमेंट ताचे डॉक्युमेंट तांकां कित्याक मेळना कारण खंय ना खंय तरी एक सेटिंग आशिल्ली खंय ना खंय तरी एक सेटिंग जाताली आणि म्हणूनच ज्या मनशान 6 फावटी क्रायम ब्रांचान पावट मारल्यो ताचे विरुद्ध एकूय गुन्हो आज SIT भितर क्रायम ब्रांचा भितर नोंद केल्लो ना ह्या रोहन हरमलकरान आरपोरा आसागांव अंजुना बागातोर आणि वेगवेगळ्या वाठारांत गोंयच्या मोस्ट पर्टिक्युलरली एक कोस्टल लिडराक बरोबर घेवन भारतीय जनता पार्टीच्या एका कोस्टल लिडराक बरोबर घेवन जी कामां आणि ज्या तरेन जे क्रायम केला ताचे म्हाका दिसता इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची गरज आसा एज होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आमचो होम मिनिस्टर आसा तांचे कडेन मागता की ह्या सगळ्या प्रकरणाची मोर पर्टिक्युलरली SP जो राहुल गुप्ता आसा मोर पर्टिक्युलरली SITचे जे ऑफिसर्स आसा तांचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे मोर पर्टिक्युलरली तांचो जो लीडर आसा ताचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे रोहन हरमलकर जो आसा रोहन हरमलकराचे कॉल रेकॉर्ड कोणा कोणाक कोण आताले कोणा कोणे ताका कॉल केल्ले ताजे टावर लोकेशन तो खंय आसतालो हाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचे आणि एक इन्क्वायरी बसोवची ह्या गोष्टीचेर की SITन रोहन हरमलकराचेर ऑफेन्स कित्याक रजिस्टर करून अजून पर्यंत SITन रोहन हरमलकराक अरेस्ट कित्याक करून नाशिल्लो आणि ह्यो ज्यो सर्वे नंबर आमी सांगल्या मोर पर्टिक्युलरली 78/2 आमकां मोडस ऑपरेंडी कळ्ळा ती अशी की SITन ज्यो प्रॉपर्टी आसा कांय कंप्लेंट्स आसा कांय जे
डॉक्युमेंट्स आमकां मेळ्ळा त्या प्रमाणे अशें म्हाका दिसून आयला की एसआयटीन जांचे प्रॉपर्टी डिस्प्युटेड आसा तांकां आपयतात ओनर्सांक आनी तांकां सांगता पळय तुमच्यो प्रॉपर्टी एसआयटीन आसा ह्यो त्रासान पडटल्यो कांय तुमकां मेळपाचें ना आनी तांकां फोर्स करता कोर्डे मॉलाच्या भावान त्यो प्रॉपर्टी विकपाक अशे खुबशे डॉक्युमेंट्स आमकां मेळ्ळा आनी आसागांव ज्या जाग्यार गोंयच्या मॅक्सिमम प्रायस वाडलो थंयचे 78 बार सर्वे नंबर जो आसा आनी बाकीचे जे सर्वे नंबर 80 कनेक्टेड आसा हातूंत भितर लँड रेकॉर्ड्सान मॅनिप्युलेशन जाला तलाट्यांक घट धरून मॅनिप्युलेशन जाला मामलादारांक धरून मॅनिप्युलेशन जाला आनी कोर्टांतल्यान ऑर्डरी घेतल्या फोर्स करून ओनर्सांक आनी कोर्टाचे रेकॉर्ड्स फटींगपणान क्रिएट करपाचोय प्रयत्न जाला हे सगळ्याचे इन्व्हेस्टिगेशन मागता असेंब्ली चालू आसा आमी मागता आमच्या एमएलए कडेन की हो प्रश्न तांणी आज घेवचो आनी दाखोवचें की गोंयान कशे तरेन भारतीय जनता पार्टीचे पुलीस डिपार्टमेंट भारतीय जनता पार्टीचे लोक लिडर हांव पर्टिक्युलरली नांव घेना इन्व्हेस्टिगेशन केलें जाल्यार तुमकां कळटलें कंपनी कोणाच्या नांवार आसा त्यो 50 कोटी 25 कोटी असल्या प्रकारची एक ट्रान्झॅक्शनां जाल्लीं आसा डॉक्युमेंट्स एलएलबी विकल्या कंपनी फॉर्म करून विकल्या आनी हातूंत भितर भारतीय जनता पार्टीचे सिनियर लिडर भितर इन्वॉल्वड आसा आमी आनी डॉक्युमेंट मेळोवपाचो प्रयत्न चलयला प्रयत्न आमचो चालूच आसतलो कशे तरेन हाचे फुडले उक्ते कशे करप हो एक्सपोज करप आनी कशे गोंयकारांक वाचप हो आमचो मुख्य हेतू आसा लँड कन्वर्जन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस लँड ग्रॅब ऑल्सो ज्या तरेन ओडीपी जाली ज्या विलेजांनी ओडीपीची गरजूच ना त्या गांवांनी वचून ओडीपी करपाचो प्रयत्न जालो लोकांची घरां मोडून रस्ते व्हडले करपाचे प्रयत्न जाले आनी इलिगल डेमोलिशनाय जाली आनी ओडीपी खातीर कशे तरेन एफआयआर वाडोवन दिले गेले कशे तरेन सगळे कडेन पॉइंटेड एफआयआर आसतना खंय 200 खंय 150 गांवांनी ओडीपी करून गांवचो नाश आनी सत्यानाश करपाचो जो प्रयत्न जालो इन्क्लुडिंग वेगवेगळे आनी तालुके आसा बार्देस तालुक्यात मोस्टली ओडीपी अंडर आनी अदरवायज अंडर लँड कन्वर्जन ज्या तरेन जे कन्वर्जन जाला ताका भितर लँड ग्रॅबाचो खंय ना खंय तरी टच आसा आनी हे जे ग्रॅब लँड आसा ते खुबशे लँड अशे आशिल्ले जे ऑर्चर्ड आशिल्ले तांकां कन्वर्ट करून सेटलमेंट केले गेले किंवा सेटलमेंट आशिल्ले तांकां वाडूय एफआयआर दिलो गेलो 150% म्हणजे पॉइंटेड आसा जाल्यार 1.5-2% एफआयआर दिलो गेलो आनी हे सगळे इंटरकनेक्टेड आसा म्हणून आज जो ओडीपी आसा ताका वाचोवपाचो खटाटोप खंय तरी चल्ला आनी गोंयचे लँड स्कॅम इज नॉट जस्ट कनेक्टेड टू लँड ग्रॅब but also land conversion and particularly police department has been used and misused to put pressure on the owners to transfer land of their own or their ownership to the buyers by only telling them coercion करून की बाबा पळे त्रासान पडटले तुमच्यो प्रॉपर्टी अश्योच उरतल्यो आज एक जर कितल्यो कंप्लेंट आशिल्ल्यो एसआयटीन आनी कितल्यो कंप्लेंट डिस्पोज जाल्यो कितले एफआयआर जाले या प्रश्नाचे उत्तर सरकारान आमकां दिवचे पडटले ह्यो प्रॉपर्टी कश्यो ट्रान्सफर केल्यो गेल्यो हाचे रेकॉर्ड्स तांणी हाडपाक जाय फॉर्म 3 फॉर्म 9 आनी लँड रेकॉर्ड जे पयलींचे जे आसा ते कशे तरेन मॅनिप्युलेट करून म्युटेशन करून ह्यो प्रॉपर्टी विकल्यो गेल्यो हे सगळे जर खोलांत वचत जाल्यार दिसून येतले की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर वेगवेगळी जी डिपार्टमेंटां आसा ती डिपार्टमेंटां इन्क्लुडिंग मामलादार ऑफिस तलाटीज हवाल कारकुन्स हे सगळे खंय ना खंय तरी हांगा कनेक्टेड आसा आनी ताचो वापर करून कोर्टाचे रेकॉर्ड मॅनिप्युलेट करपाचोय प्रयत्न जाला इन्व्हेंटरीच्या नांवार जो इन्व्हेंटरी इज आमचो जो कोड आसा तातूंत भितर इन्व्हेंटरी आमकां लागता इन्व्हेंटरी ते घोळ करपाचे प्रयत्न जाल्या घोळ केल्या गेल्या आनी टायटल एक दाखोवपाचो प्रयत्न जाला की हे टायटल सगळे क्लियर आसा म्हणून एज अ लॉयर आय अंडरस्टँड दिस इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेमॅन टू अंडरस्टँड दिस बट पुलिसांच्या दोळ्या सकयल्यान हे घडटा आसतना हे कशें चुकलें आनी कशें सुटलें हो मोठो प्रश्न आसा जी गोष्ट ईडीक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तांकां हांवें कॉंग्रॅच्युलेट केला तांकां दिसली ती गोष्ट एसआयटी येदी व्हडली टीम आसा तांकां कशी दिसली ना तांच्या शेजाऱ्याक रावता तो हरमलकर इज फ्रॉम द सेम पार्ट वेर एसआयटी इज सिच्युएटेड आनी स फाटी 7 फाटी ताका जर आपयलो क्रायम ब्रांचा भितर जाल्यार ताका अरेस्ट कित्याक करना कित्याक ताचेर एफआयआर जावना ह्या प्रश्नाचें उत्तर दिवचें पडटलें
पर्टिक्युलरली बार्देस तालुक्यान मोठो घोड जाला. बार्देशाचे कोस्टल बेल्टातले भारतीय जनता पार्टीचे लीडर तातूंत इन्वॉल्व आसा. आमचो सरळ सरळ आरोप आसा आनी ताचे सपोर्टिंग आमचे कडेन डॉक्युमेंटूय आमकां मेळ्ळा आनी आमकां मेळत आसा. हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन की हांणी ह्या गोष्टीचेर तांणी इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचो. कारण हे गोंयकारांचे जागे आसा. खुबशे गोंयकार जे आसा ते पुण्या बॉम्बे खंय ना खंय तरी रावता. खंय खंय पोर्चुगलाक कोण गेल्ले आसा, कोण लंडनाक गेल्ले आसा. ते थंय बसले आसतना तांचे जागे हांगा ग्रॅब गेले. ग्रॅब केल्या उपरांत एसआयटीन कंप्लेंट जाल्या उपरांत ते जागे स्वस्तान कमी पयशांनी विकत घेतले गेले आनी ताजेर ते विकून पॉलिटिशियनांनी भयंकर पयशे केल्यात. पूण हे सगळे इज पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरसी ऑफ लँड ग्रॅब. गोंयकारांचे जागे वाचोवचे पडटले आनी आम आदमी पार्टी ह्या गोष्टी खातीर बांदील आसा. प्रश्न